Bang! Oo. Naku, pick booking pa ata. Ayop mo lang. Patay. Ayun o. Andito tayo sa Barangay Siena, Quezon City. Try natin dito. Kung LTO tayo, kuha tayo ng pauwi. Tatapos lang natin mag-deliver kay Casa. Abang na tayo pauwi. Magaga pa, 3:30 pa lang. Time check. Yan o, 3:30. Magala 5. Abang ako, pag wala, uwi. Uwi. Pag LTO. Sila, Paps. Pass 5 naman. Para hindi LTO pa uwi, kahit isa lang. O, dalawain nyo na. Alright. Ay, kudas ba? 354. Leave this order. First swipe. Po, tangin na kahit 4 kilometers yan. Wait. Bacoor. Pwede nyo yan. Pwede nyo yan. Kuha mo. Bang! Oo. Pangalawang swipe pa lang. Nakakuha agad tayo. Ano, wala na bang bakaw dito sa Siena, Santo Domingo? Gago! Tawagan natin. Naku, pick booking pa ata. Ayop mo lang. Patay. Tangina, nakaswipe nga. Pick booking pa. Ayop, patay tayo.